أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwezi wa Komori watukufu mjihundao hondani mwe Komor na nanyi mjihundao bonze mwe Komor. Ngari mtosao ni heze tosa za kisilamu neze heshima za kisilamu na kibinadamu. Rimbushiri ni ununo wa hairi haina mahalani kao du mjihundao. Mnyezi Mungu yarhifadhi ne bwana ikao dura idunga inu bwana ikao ngio na marisiza haku harma insi ya Komor. Riombao Mwenyezi Mungu yarisaidi yarijailie ikayao haina usikuhusha si utwaluilwa hena mna ikayao ibidi rirendwa ndongo ikayao kazirendwa harumwe bwana inu ngari tarishi wao mitihani minjino ili ritilwa mwamashaka harumwe bwana inu shawara amini mguna mtume nezenie za hatu suwa Komor baadhi ya hatu suwa na wa Komor lono raya wa shikomor nizambao mimi Faruku Dukana wa Komor leo tijitarisha ni henti baru ala sauti nimeyao haina mwana mkomori ya lono raya wa shikomor likebarua likemfano likebeshe ya harumwele jafula molahahe leo na maudu hen wakati kao ngarduka na dawla ya haki harmayinsi ya Komor. Nirudini wanishieze hatuari za heze mbana zinu. Nrudini waonishiye maisha masonge fumrako jo hayaensha sibabu marisiza. Nrudini mweneshiye ni ukaneze tabu zihundra au bandhe wandu wanweze mbana zinu. Wajideklare kao janibu za dawla ya haki. Wajideklare kao sente. Wajideklare kao position. Maisha masonge fika yaongo wayanshio. Maisha yaonga riremao bandhe hatu siwanarlono uraya wa shikomor. Rirongo wao helu haya shikomor. Baada karitunga mhono yeanzikao nga yunguzao ya dawla ya Komor lewano. Dukana tina ukamle haukali nubarua nanzao like beshele ya harmua Komor like beshele ya haina mwanama bani hangu mjumangu wele wa ukanensi inu ya hatu hasonti pia ngarsineze haki nirengedaki ka mengomiraru huenda mengomiraru nansanu mrongoze hauni yeshelezize baadhi ya madhamana wa sirkal walo haruma insi ya Komor riwaste hiyo rihensi ele barua linu maudu jeli rihukumu au liwahukumu haini wakatika yao mwenza haki ngujoi hunda haruma insi ya Komor. Dokana kabli ya ukayani njie haruma umpango mshinzi dowone sauka bandhi baada waone irjan wa washangaya izorjoma biani ukana baada ze hatwa nomkonsi wafanyishi harmomji nazali wa harmomji wambuda juu ikaya ho haina wakati waloma luja bahumdu kado kusudiwe ya gabili eka kuti prudent haukaya huenda wakati ya huu sisi hari na bahari bahi ele duja la rema rilona takribani ya mifumo mili baada ondwaru harmai salatil jumwa harmomji nazali wa maishia wa ulemengu heze kararni ze hatwa baada watanabahi ya ukana ye mesaji henamna waifanya hanamna mbi ipua baadhi ya wandu sheo irudi tena imenye swarafa ya hobo mji juu na puha mjika yao o mji wa mafuu menji o mji ulona fanizi nji o mji wenza ilmu zinji o mji ulona wana wenji wasoma o mji ulona mbawa zinji baada baadhi ya wandu wakaanza warumie yeshe ismu shahobo mji mtukufu napuha ho winjiwa huwa na wambude walani hena mna he mitamko ya tamko warumilwa kimji hasibabu suala la mwana mumbuda juu yatsounga mhono yenzi yatsouteza mdushihere sha yafanyao analizi na vision na kosta hamaste sha hatwari ya kabala hindi dokana baadhi ya wandukao wabali hisiasa hunudani waele wayokane mwana mkomori alonora ya shikomori eze hazifanyao hazikayao zoza hikma haukaya ngabo kaulula shingazija la onesa ya ukana haini wakati mdu ya kamjufumu mwayenda mwendo hata yabona bahi ekahuma sheleza ukamjufumu mo yokana bahati hajuhamu wakati ula uwa tiba hizo kazi mjibia yede kweli kwa johaba
ekanga bo wandu watukufu warambandra bojana hawamba masuala watushinda wayatanabahi hao masuala ikawa yatanabahi shakwa jazo yaka wakomori wa ufanya analizi ya ukaya watahema kaulu ya jana ani kwa jahunra ye mazoe kana wana wakomori ngojohenda wakati wadorenga yeze bandi za hao rezifanya analizi reishia izo ambajana nizo zijiri au leore wanika yeze resulta ani iyo kaijaparo fanyishi hobo nsiju shasi huwa beheni za shelewa shakar japaro rengeze bandi za hema dhamana jana radua yafanya analizi ijai hundu kanga mwana mkomori alono raya shikomori hajihansi armweze nzia izo za urengeze bandi za hema dhamana wangoze daula inu jana hata leo nganzifanywa analizi neonesuwa komori ya ukana na mwisheka ulu fulani bangal fanaona ndongo fulani na mwisheka ulu fulani baba nuli nuka jabwe wazina rendao watana bahi ya ukana eze mesaji za hemwa na mkomori alono rawa shikomori ngaziduzu wao eo mpango wa tarishi wa baada ya mesaji ya fanyishi ya hobo msiri juu harmo mjinapuha omji mtukufu kaijafuzo ya mesaji la hindi baada baadhi ya wasawa onesa ukana eze hukuma tide na mna iyo kaijaka ubidi suala la siasa litanganyiwa nemila litanganyiwa kimji ngebidwe le suala lihukumla kiwandu wa siasa baada uwa na hanyu mwomjini uwano siasa dena nyabwe kisiasa na mwane na kisiasa na kisiasa riele wa yukana ihana hatuari mbili dukana mrujo hilibiwa ani sawa mrujo haja hazulusiwa hamba hindu mrujo haja hamanipulewa mrujo haja violewe hankili hamba hindu ili udungeze fikra wa ujua hulawa mrujua ufungwa ani abozo tizielewa sha ebada warumia ila hindi abo haina mwana mkomori alono urayi wa shikomori na elewe ukana masuala ya ukaya ankli korompewa hawe ankli ya ukani shangaziwa wayono ukana ngaijoka hule hawe mrijoki riatielewe hena mnari mrambu wao dema na suala lenda la rengwa la rifishiwa mji hawakatika ulasido mji wambu da juu eshele bandhi ya wasaka wa komante shawala bandhi kaungwa hundwe sukaria hao walota yar wajuruhu faruku walota yar wamenyele faruku ya maisha hahe walota yar haina mbarongo soka yonti kao rangu jana hata leo kwa tuzia haina taratibu ukaya wanrendenai na wesa tababisha de hikma ngamjue mipango pia wanitumiao shati tulilie roho ngamimakina wakati amini mnezi Mungu siruditi amina ukana huenda mwedo ngabjo kadaula harmwensinu ngarjo udiba huson mwa uanama ikayao mengon mwa atarisha umra haunu wa uanama nro mazuki wangu sivutse hena mnayu sha ngabo fundi wa dini ustadhali haja parotwa darasa unesa ukana valaika simbai hutsese hata usufa mmadi waziri mzama na paronesa sokabala ngai hwanzao ebenge emavamana siasa walobo mjujuwanu ngarambula na wujwa wansese wa bwe manye na mnaim hawakatikao ngamjua ukana watehe shomu wa hao hena mnaikawe komunikasyon nga mwifano kwa jojo hanza ni sheleo hata nswabili ikango una amri za ukana wanrende wajwe zirenda yabo Tanzania waswili ndababi umbabana kanzani waswili dokana leo banu siparwa na shefu mumjini hatu chef du village hani pararma telefoni hani uzisaka faruku engo jihundo nda kwa kabano hani zinhunda mitso parma telefoni samba omba banun liyo ngamjihundo armo msiri wa fureri ngamrengwela ansuri aboranzi haba mimi ngamjihundo armo msiri wa juma sikahutsa habati rumi wawe samba kasta abo bomsolela ansuri banu no ni wasuli abo kwesi hamba haunlinde abo simlindi hajabo rikansi riswali lanswiri hantolea enkadeyu anambia tinkiwa konfikasyo tainu konfikasyo yinu isindizi wa garini ijo hangu sambani hunikeyo sisamze shenfu ya ukana konfikasyo yinu kujajushinda unambia mru ya nshitaki ya ukaya mboba hanunlio banu ngamfikiru kana nehifa sijwe dzihwa ijana zake ijajwe zilwa ani rahansi na dene ya usababisha hata nibewa shibani hauni hunde konfikasyon haribala wakomoru wangazijamba kana haruomu wotso amba mru
wakati la bwana nikautsamba marhaba menji kaba sababu ngamnengo convocation baada ngarijuwao ya sharia kaitsubi dimri ya dunga convocation yankili kantire mebala tiremele baone zeramli tirambo ya ukana baadhi ya wandu hunu mjini na mndu siasa hunu mjini keka hunu mjini wende wakanti harmashiwara shahidani ikawe shiwara isho ngarutumwa biane suiti hayo shinongo ni baadhi ya madhamana onesa ukana ekweli mji jambuda juu tsaino convocation tsayo ekweli mji jambuda juu mbuli ya mwanahanyu mahala nikao si urele jiri onesa ukana yegwa hatu mbuda juu oserse si wandu wa hesi ya sainu mbuli ya mdu mzima kweli yalembezo mji hau ya dote nda shihero mji ya ipuwe shwa rafa izo abidi mhunde mti hunde wakansi watu wale waba haibidi rumie haina taratibu za ukana rizirumie nori msike eza tualilwa hinri wa Komoro dokana osi kwa maudunga mlindwa harma ya gendarmerie ijiunda au harma mji wa Bweni bo maudu sabiliza tase shaskanzani makinisho wa Komoro ya ukana ngarjo ujibu au kaya bandhi izo minadoria mimi ntijeti anleve wa haukaya yoti kisharia shaka mroha parwa kisharia ngarjo henda baishe rijua kawo mvuli utende haukaya sanga rijuawe ze hukuma na tarishi wazo hena mnara parses information sari oneshi wa hena mnaikaya o ngarjo ka ufungwa shari tamani ya ukana heda mwedo etarehe hansi ya hensi hatuinu iranzihe ebenge abonga mjua wa Komoro ukana mtwenda na ishiliwa ni hundezo haba na bwaya ndaba hujelezanro haujelezanai hawakatika ekanga mjokazo ndizo zinu nambao ndizo nashitakiwa tijo katayari nijibu shanga mjokana batarishi wa mipango shuhi na jana ni wanrikaya ho hema stay yangu ntsina wavumbua shanga muambiokana etarehi maudu ngamjuwao zinji jabo ni mjuwao ni zinji sho wakati wa ukana rivumbulane ngo ujwa huja ikao o wakautarisha convocation yinu warengo mdua uradingoni wanzo wafanya hama kwa tuzi jua wajitowe zona bonga mjo ukana odwa zitarishao ngamjo jibu mparo wa gendarmerie ngamjo asili harmwe mahakama ya Komoro maudu mfumraru mkini mfumne nedena ishiliwa ni hakimu wa matafiti de fumne ekati ishiliwa ni hakimu wa matafiti ngamjo bewa inu yamboma da depo ekatende ila ngamjo rejei omfumo ula nifanywa hena mnaila tamezimiraru haukaya wadhumani haukana ibidi entubui mwenkeze haukaya ngwanzo ya jirene kange mkaidi hawakatika ngurambukane daula kaitutse hana mwana ebenge leo hambange mkaidi ngaibidio rimones ebenge ikhatwar de kantu jua wanrwaliwe daraki ikhatwar de kantu jua wandoa nifunge shaba adanga mumjuoni hena mnainu heshi warano siku mwashitwalia neziazima mwazifanya kaunga mjua linu ti suala la serikali wiyo linu suala la ho wanrwalo hormo bizaunu esukaria hao yendono wabo moha warenge azma ukana wakatokarari juruhu faruku sauja ebenge ngamumbesholo ni marahaba haukaya ngamwedo ndengeze tarehi yangu ngamwedo marengeze tarehi kao miukozo wakatwa mungozo aliswali hibandhu ya wandu kao wakaujuruhilwa leo wazambao shaizo ni juao nzima dokana leo ngamjofanyia hanyu ngarjwenda rajibu ya gendarmerie ngarjwa jibwe mahakama ngarjwa wasuili rafungwa jawafungwa almuradinga muamini kam Mwenyezi Mungu hazijaili ngarjwa roha nsujwa mahamili almuradinga mjokana ntsina naranda shabwa tangarishi wa mipango ya ukaya ngaibidio ni tule marumbwa mbeho hiswani ebenge uwa muhimu ya ukana maudu video hamada zinu rizionishie wa Komoro rudirione sahaina mruwano mbana inu rimwambia ukana hale mradu wahi efuzu mezimi ne mitanu tasi leo mrungu balo wakari mwambia nukane makati ya mwisho ya simwambia mwezi video za hangu ukaitrisu ngajoka hunu masiwani wanrungu wajo habisiwa hawinji wanrungu wajo urengwa hawinji nana izitiswa zinjinga jofanya kanga monema katangu so ya numtufanya video harmwe studio shaba ishe harmwa mnazi harmwa mkono muhimu de communication iro abenge ngamfikira ukana ngarjo na harmwa video za saya heze baraka zangu na mtume shabo titamani ukana inde video ya he mwana mkomoro ya lono ura ya shikomor ya itoao na boti ya mwisonasi
shangari omba mku yaukana maudu yetarehi ya hensinu ihole ni rudinu nishwa Komori msekani harara haka uwenyufanyo mpango unu ngamua juo tihanso shahidi maudu ngaijo wahola hakaya wamba ngwanzo hombe sukari no wajuruho wana wahensinu ebenge kaba simbatambu itoka yonsi ngaru harmo upande wa hekofkasyon hamu iso ngardo jibu ya gendarmerie hamgu hanza ngardo huja insha Allah taala kaba stabu hata upande u dokana do tsaha samaha rambie mzee wa watu mtukufu mhuwa hele jeshi la Komoro yaukana karijaso mamisomo ya juu shasi hushi ya nuaso ma yaukana eze hazi za jeshi harmwansi do ubiria ye mipaka yansi do ubiria ye sharia shanti do ubiria ye raisi wa dola ya Komoro hawakatika o ye raisi wa dola yede mhu harmweze nongo pia za kinsi shanga bo tofauti ya raisi ngabo tofauti ya Mungu hauka Mungu uo kajazaya kajazalwa ani Mwenyezi Mungu kanza woi kaenge woi haja na ndrongo ezenguzo nsanza usilamu ziste he mwinyu ziste hizo de johunre ze khairi za hati jo ziste hingu johunre anzabu ya ha abo mwanadamu leori kubalika ngabo raisi wa daula shana amina ukana raisi wa daula abo yetside mhu haeche haukaya ikifalsafa rele wakana si peplo si mhu wa raisi shaye heshima ne namne ze dasturi za sharia za rengeza rimhishimu rimstehi Wakomori ngarelwa nao chef de l'état major ngawe harmeze amri zahe mhu wa daula sha ekiankli rijwele wa ukana hujoshinda mhu wa daula do hustehi sha isharia shirengeza hena mnayo ebenge ngarkoza swana hensinu hokaya ile jeshi la Komori nyimengo ni mwandu wakaubidi mbirio wanao hensinu hokaside kina mwabidi mribirie baada ngabo sharia mbirie sharia shitina mbulwa baada mbirie raisi wa dola ya tijuruhilwa baada abo mbirilie uwanansi tena watirendwa zitondizo ani hakia he mwanansi parihanihe abenge ngarombo mgole baro alinu ye chef de l'état major mzee wangu Yusufu Jihadi yabuwe yangale ukayaye mwana mkomori alono raia wa Shikomor ngarudhulumi hao hakuema kati ya mwiso yanu akaya kartino unafasia ngarsi harmwa chorammo ritende mautiri dungu ritende yanzinwiri dungu zombi linga zijuru huo rinjia harara hawakatikao ngebidio mribirie mbirie sharia mbirie muhe daula mrengeze puvari pia mzinke raisi wa dola kamsubirie sharia kamsubiria uwanansi yao masikitifu haku yao masikitifu hamwiso haukaya linubarua kaltanza likede ngari laganio baadhi ya hatu swana wa Komor uhusu ezensabuho zabulwa nile shirika la Komor Telecom ikaya ongar toto rambe de daula ya Komor haukaya ile shirika la Komor Telecom lati shirika la mru la daula abo ekifalsafa ne kiankli ngamjole wa ukana Komor Telecom horambe daula ya Komori wasaidia mwendo mwi ya ukana wamenye ye hifdhil Qur'ani hunu masiwani ekiankli ani yode ankli ya hangu telokane daula wahimili ya ile shirika la Komor Telecom ili wawane ne Qur'ani hunu masiwani ngamjelezo wa Komor haukaya wakati kaya o ile shirika la Komor Telecom lende li organize nsabuho kaya o zihafilisha wa ulemengu mimi nsure mezensabuho nsure mwahezao mruna ile wendo ze mwana mkomori alono rayo wa Shikomor ya Zambao engebala zila nsabuho ikao zitarishi wa Nishebli na Salimu Elamir na Suleimana Mzee Sheikh mathalan na chekemsi ani wa organize nsabuho hamanda zila ili waone maarifa ya wanawahezao hunu masiwani yekiankili rijwele wa ukana abwe ntinge basauha wa ukaba nuntiho basauha sideka msohole ipu habahi
kansi nganzo ende usona bono ngozinji nganzo zisihwa shanga nzo zisihwa no wenyizo leo shirika ya Comor Telecomu kaijaka ubidi mwede mwarenge mpango tsaunu mbao nyora tiba hitilaani hele dzina la nyora haukaya shwangu shitukufu mwashirenga mwashirithisha nongo ikaya ho usilamu wako ujaunga mhono la muzika mwikaza nyora kabla ya ukaneda ula wasaidi ya watowa na wakomore hifdhul Qur'anozi tswani yeleo Comor Telecom kenda maorganize mbao nyora ilimdango wanahariwahe za ondro na bomono kana ngabo wanawahe nsinu wafanya utilawa ikawa wanawaodo miharali 10 na rali 20 no ili watekeleze ze sauti za hao kamjashina mwahunda hikima baada ya telma wende wabuomlu kaula shawarengezelu hawa mbatombola kamjashina mwahunda hikima mwenda mwabuwa mwarenga wala wahifidhul Qur'ani kweli mwabuwa ya tilawa ila wana wakomori hena mru ya unauvu heini mwana wa mru ya shenkeza maudu hau mahani ya jia shenkeze bahe ya somenrora hane mwanyanya iyo denamna minafikire kiankli nimba marifa mashashi minlunao tanke mi mwana mkomor nlono raya wa shikomor ila hatuari nziro ikaw kamsuita na bahi baadhi ya hatu rulona mahaba na nsinu ema narizamba maude tarehi jairi hole diyo bahi kabati ya bili ila hatuari nziro wakomoranga mumnikoni ushahidi siono watoto wararuane jana hwenda leo si wahundweni mru ngena mna gitari wanchingu diso tamba amba eba ngorendo haba mwanzo nkeja do tiji bledari nga mwanzo nkeja wanu wakauheza wala wahe enyora ila amonzo mahani jem participe abo heni mru haswalitiwa na jimbo la ardhi wala hasikili jimbo la fulani ra mwanamtiti mwanamme ra mwanamtiti mwanamshe yawe malezi kweli mafundi wa dini leo mlo harmeda ulayo leo mwambao zirengwao leo mtsinzao kweli kamsuone hatwari ya ukana ile shirika la Comor Telecom lijanga libanguwa na wahensino hifdhul Qur'ani ngamziona mzaha shanga rionao rifanye ze analize harmwemi joana wa hafiliha haina mundu ngutwalio mwahani ajarenge funvu harmwa ya nyora sha engande hambuwa inu yambwa utilawa eba kweli jikaka mjatsanga harmwa mustama no kuislamu no kubinadamu kamjajo ubisema lezi leo ya daula nga mwambao kana nga mwanza umwane na hususi tendwa za peu hawakatika yao nga mbwao mazirika ya peu yafanyao ya adilishaho ya panga umbe uzapeu maudu jijezi juruhensi kweda harumwa mahamira rubanu kunoisha mwana uvero sokurani shahina mnungu jokana gitari lewe Comor Telecom na mlejezele suala alla mlibuli o wabanzi Salimwe Lamir wanyawe walitarajamu walihukumu baba nwezenti pia wazo fanyiwa shanga mzo wabanzi do wajibwe mahutaji wala shale Comor Telecom ntione telma habuwa mlu kaula haone saka ila tombo laba nwaringa mwanzao mwende mwa Paris wandu kwa shindane he namna na mshindane he tarif na mshindane he connection shatudoka na mwende mwabwe ofisidifu mrotizo wana wa Comor wana hao haukabala ngamlelau nai ngamjuruho wana wa Comor rebenge ngamparo haina mwana mkomor haina mbaba mwana mzaa mwana haina mzazi mwana mzaa mwana njareme zerongozi la shana zikano wenyizo shashirika la daula kaltiki asila ukana lifundwa na wa Comori zitendwa za kiujuruhu zitendwa za kiumenyele taifa haukabala ngammenyao le taifa ngamwangamizao yembeu ya maudu haukayati zikome ati ziparisa kuna heda mjini haina mrude nyora haina mrujao ngamanzo mohani ilfonda ngefufu ngabwana washe mabani hasamira wamba pourquoi pas samira ya wasuli bala ngamjo wasuli ani enge haka harma hifdhul Qur'ani hansom safo bonsi ngondo ya dunge mahani ya jar ya participe harmo nyora kwa Comor kaipa sarambe hizo lewe daula ya Comor yonese ya ukana hariba nungarte za ondu shihere haungaride yao haubandhi ya wananyasi mazuki watu hobo mjijirapuha ngwaonoka ngabo mrikao huenda mwedongwa mbo fikira ikao za kibinadamu abodoto hunda taratibu rimkadamize jo akadamiziwa ridhulumu jo dhulumlwa na mridhulumu mrirwalie daraki na mridhulumu mrirwalie daraki abanu wa Comori
na utahasamahani beho mhono atanga husueze fami za ho wandu wafarme bahari ya maure ikaya ho walango ma victim harmwa enzi inu baishara ngujana shana mfanye analizi Komoro wapote yao harmweze bahari Komoro wapote yao harmweze bahari Komoro wangabi na wangabi hautotawa maisha mai ngabo watawao hashaiti sosha homa siwani iyo hatwari yebenge ngarbe hono atanga husueze fami za huwa potolewa ikao kabli yahe daula Komoro baada wende wakaurema umshogoro neshego mashala nswiri na maiti ngazidzi wao bahitanke mi mwana mkomoro lono raya shikomoro ngambe hono watanga husueze fami zila hoji mlifu hao rianyise mahoza rionese okana na ritulilie bahwenda mwedo yensinunga ijo kansi hwenda mwedo yensinunga ijo kansi hwenda mwedo yensinunga ijo urilela rudi rionese okana haina mrujofo buhari mwenzi inu hautapile maisha hautapile komio ili atijuru hilwa nenzi inu ngar amini okana ngujonu kayembe heze baraka za Mungu na mtume hawa katika yao kaitia mru wahule kaitia ukajirani kaitia kazuki waho mjombaho ikakuti harmu mvuli wa henzi inu abo ya laitani kuntu turaba jililie o mwiswaha hao ukaya kwa tuteha kwa tita yari ya ukana uduafu size sukaria hao ili baho uduhenda hawa katika yao wawajua ukana Komoro omuhazuizili na 21 ngo tayari wajibu mparo ngo tayari wajiwa dai za haki za hao ngo tayari warongo ngo tayari yedamu ya hao iti hasibabu lentinu shao Komoro ngo kubalio ngo tosao na singar amini ya ukana huenda mwendo itarehi nge jori hola harmentinu ebenge ngartao samaha ikuwa kati wende mwinji ikuwa muda wende mwinji Mwenyezi Mungu yarijaliye harmwe shiba ya rijoka ukaya msane mdori toleze fatiha hainba hanirokaya msane tene zenje marizamba zinu mdo zamba msane tena mdore shele ya dasinu ananyasi walo ya bwarilindao ikawo ngarombe okana yemfumne harmwa sasita ngarjo wasuli harmwe magoba ya moroni ebenge nantarishiwa plasi haukaya ngarsi tayari rendera jibu umparo ngarsi tayari rendera remwa yeshiva kaba simbata abo muhimu izo ngaranzi hao muhimu wa Komoro na mkema zahidi ya ukana rimwene sani sainu ekofukasyon ebenge ngardiwa mbongo suka maudu ngarjo jibu umparo unu rangudo bosabili na dakika mangomiraru harmwe brigade ya iho bweni ya bambao gendarmerie ya Taifa atampakada abo ngarjo nana karsujua nda unumaha karsujua mahani karsujua mwezi karsujua mfumo abenge ngarjona na hanje mazujulihana ekema utirihiza. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.